Tini Tipra Mothani mo special je press meet khwlainai nangmani mul karon nongkha thangnai 5-6 mas Tripurani bibhinno local papers social media Tipra Mothanotui kwbangma fake news je news by Tipra Mothani himmani wansukmani bini aim and objective abo miliyai जों Tipra Motharok chini ha Tiprao जों oro chini Tipra sarukni naimathang no rwgui saoro dol khlaimani kintu जों nugo Tipra Mothani Tipra sarukni interest no tui je demand tini kasao Greater Tipra Land mo Greater Tipra Land statehood no mannani bagai Bobagrani leadership kwbangma bodol kwbangma individual phaiui Tipra Mothao godal phaikai Tipra Motha is not one person Tipra Motha is not one single political party it is amalgamation or mixture or unity among all Tiprasas O party ni bisingtui Tiprasaro Greater Tipra Land mannani bagai all of us we are fighting together we are dreaming together mono sabainan bagai kwbangma bodol bishesh babe phatar sarok omono try khlai dong जों nugo politics maneno power ni game politics maneno rangri riwi Tiprasa leader Rokno paima khagmani amtei rajniti जों nukhai omo bisisani kogya mol brum brum election brum brum जों omo nugo that political parties especially regional political parties have become an entity for alliance tini bobagra bai ani Whiteham Kok laika abong Bobagra told me tini kaisa press briefing khlaidi जों khub deeply hurt ungo जों bwkha sajago jokhon potrika rogo biশেষ babe bangla kok bai je potrika rok Agartala theke printing go chini bagi je somosto kok sijago abo ekdom bhittihীন baseless bini kuno kubui aro korei haise tini phungni potrikao जों nukha kwbangma potrika siga borok je 32 ta congress bwchanai Motha bwchanai 22 টা অমক সমক বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর जों nugo haise and this is really disheartening Tipra Motha we want to be very clear and Bobagra bomo clear message nan musungjago Tipra Motha kuno backdoor alliance নীরবে কোনো অ্যালায়েন্স নিবাগী দল খাইয়া এবং তাবুকসাক জড়াতেই Tipra Motha কোনো রাজনৈতিক দল বাই ইলেকটোরাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবা চংমারিও কোথালাই বচানানি ব্যাপারও কোনো রাজনৈতিক দল বাই जों কক সালাইয়া কইছে and we want to tell all the political parties তিনি চিনি বুমুংনো নাহারেই যারা tong thokjagui jono phalnani chesta khlaio we will request them please don't do that amo ta khlaidi oro kuno congress party ni kogya oro kuno bjp ni kogya cpm ni kogya we respect all the political parties but we have not spoken to any of these political parties for electoral alliance omo bibrantongo borok wansukmani borono ferinan bagai ahiklai tini potrika je sei tongo mono clarification renani bagino tini ni press meet khlaijago het Tipra Mothani whole and soul interest abongkha constitutional solution जों orote rangri rijagoi
seat bagzagi kuno national political parties rokbai thungjagna niwo chung tonglia chung chini naima thangchanayo greater Tipra land chanayo any party, any political party. It can be Congress, it can be BJP, any political party. Borok jodi chungno constitutional demand greater Tipra land ni pokkhe borok tongo. Ngese borok be kogung iman hoyche. If all these political parties they don't agree with our demand, more demand by borok jodi ekmot hanke, we'll go alone. There is no question to compromise. Tipra saruni naimathang nainani bagai greater Tipra land no buskangti je bodol achaika অবদল Tipra sarunu khibui kuno doroner backdoor alliance ba সমঝোতা जों কেবাই খ্লাইগলাখাই তিনি जों আগরতলা বেস্ট যারা বাংলা ককবাই পত্রিকা সিনে রংনো जों কইনান মুসুঙ্গু নরগনিকে কক বরক বু সরংবাই কাতাব যদিও বরক কক বরক সানাই বসাই আপানো বরক কক বরক সরংকা আনি মো প্রেস কনফারেন্স তিনি বরক ব নাই নাই হইতে তিনি বাংলা পত্রিকাও जों নুগো 8 জন এমডিসি রক কাগেই থাংনাই সাবাই থাংনাই বিজেপি বাই ককলাই দङ অমক সমক টিএসএফ নি একটা ইস্যুও থাঙ্গই চিনি কোনো এক লিডার বিজেপি নি রাজ্য মন্ত্রিসভানি মন্ত্রী বাই হ্যান্ডশেক লাইমানো তুই গোপন একটা বৈঠক সংখ্যা এই ধরনের যে ছাপক জাগো তিনি পত্রিকাও অম অসত্য দিস আর অল ফেক দিস আর অল বেসলেস অমনি কোনো বেস করে মনো जों जाजागिया जों বরণ কইনান মুসুঙ্গু আমরা এই দৃষ্টিতে কাজ করতে চেষ্টা করছি 37 বছর যেখানে এডিসি প্রশাসন गोबां मा स्टेप नाहारमान खामु बरक नाहारिया जों Tipra मथा हाफांगो आचुकमानि उलो तिनि नर नुखना कम्बल बागमानि बा विभिन्न स्कीम लामा रिपेयरिंग खाइनानि लामा कताल बाहायकै चखुरनानि कमलपुर बाय खुवाइनो बाहायकै कानेक्ट खालायनानि खुवाइ एबं सदर नर्थ सदर उत्तरनि बिसिंग Tipra बुलुं बाय Tipra बुलुंनो बाहायकै जों कानेक्ट खालायनानि गोबां मा याप्रि जों सेलाय दङ एस्टिमेशन नङै दङ इन्जिनियारनो सामुं दागै दङ गोबां मा प्रोजेक्ट आजायै दङ स्नामजागै दङ सेंट्रल गवर्नमेंट नो प्रपोजल रहरि दङ आ कक रंनो तिनि बांला जारा पत्रिका हाउस रक बरक सैमा खमो मरनो किन्तु आमो सैयाय এটা बेसलेस कक जे Tipra मथानि हाफां अमो बाय थांनाय বিজেপি মিছি থাংনাই অমর কিন্তু অমো চায়া হইতে চিনি 18 জন যারা জিতি যাক all EMs CEM everyone with new enthusiasm with new spirit with strong determination जों চিনি বরং বাগি সামুং দাঙ্গি দंगाइते পত্রিকা পড়ি অনেক বরক जोंनो ফোন খ্লাयो মহারাজনো ফোন খ্লাयो যে কুকুবুইদা এই ধরনের ঘটনা আঙ্গিতম जों সানান মুসুং চিনি হাস্তেনি তাকুকতে বুকুক সংরগ্ন অমতি পত্রিকারক পরুই খা বখানো উদ্রু মুদ্রু খ্লাইনানি কগিয়া we are all united we'll remain united we will achieve our constitutional demand greater Tipra land বনো যারা মানি নাই রকবাই जों कक नाय जुदि मानिया साक जों साइजुंनो जों हिमनानि चिनि प्लान दं दिनै महाराज अरो तंखामु महाराज करै महाराज हायदाराबाद अपोलो हॉस्पिटल बाय एडीसी हाफां Tipra Mothani जों कायसा एग्रीमेंट साइन ख्लायनाय आगामी 17 तारिख फेब्रुआरी এবং আরো চিনি CEM EM हेल्थ चिनी सीनियर डॉक्टर्स ऑफिशियल रक थांजाक ओ अपोलो बाय एडीसी हाफां एग्रीमेंट साइन ख्लायमान बिसिंतै चिनी साखाम नाइमानी डिपार्टमेंट कायसा बिराट एकटा
revolution of haisok paine जों चेन्नाइआव थांनो नांगौ कलकाता थांनो नांगौ हायद्राबाद थांनो नांगौ क्रिटिकल डिजीज क्रिटिकल ट्रिटमेंट नि बागै आमरकनो मानथग्रनानि बागै चिनि खेरेंबार हस्पिटलनो कायसा यूनिट टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट ताबुक तंनाय अरुनी रेसिडेंट डॉक्टर रक खेरेंबारनी डॉक्टर रक इन कंसल्टेशन विथ दी एपेलो डॉक्टर्स जों अरो टेलीमेडिसिन नि फैसिलिटीज रनाय डॉक्टर रनो रुगीनी समस्त किछु ब्रीफिंग रिमांड पर प्रेस्क्रिप्शन फाइनाय एंड अकॉर्डिंगली अरो आसुगीबो चेन्नई हैदराबाद नि आपेलो नि जे डॉक्टर रक और डॉक्टर रकनी फैसिलिटीज एवं बंगनी एक्सपर्टाइज हेल्थ केयर रजों माननाय हैजे अमरक ख्लाइ दं अमरक बरक सीमाया और नांगिया जे कग्रक कांग्रेस 32 ता बजानाय मथा 22 ता बजानाय जों तो वेरी क्लियर नाहारमुं कुनो सीट बागलायनानै बा रां नाहारै नेशनल पार्टी नो गोबां सीट रुई निजे कम सीट नाहानान अमरक चिनि कुनो एजेंडा बा चिनि वानसुक मुंगो करै जों ग्रेटर तिप्रालेण्ड नि बागै फाइट खैनि अमसे चिनि शेषकक है जे शेषकक नो महाराजा अनेक समय छाओ दिस इज आवर लास्ट फाइट जोंते जुदा जुदा बदल जुदा जुदा डिमांड नो ती जोंते फाइट खैलिया आवर फाइट विल बी ओनली फॉर ग्रेटर तिप्रालेण्ड मतुई हास्तेनि ताकुकते बुकुक संरक नरक कुनो धरनेर बिभ्रांत अंगियाय म पत्रिकानि जे समस्त कक बरक सिका अमनो जों नश्यात ख्लायो दिस इज बेसलेस एवं उमती ता सितुं नि बरनबो जों कयमुं याफारो हामबाय।